नेहर तहन कना सानाम हर ठेन जे जहां को उनिया ᱧᱩᱛᱩᱢ को उनिया फोटो को पे भाइरल एदा नित होपे ऑल एदा नित होपे मेन एदा आपे पे आंजम केट के एडवोकेट गंके चेत को मेन केदा आर चेत को सजा हुई दड़ेया नोआ को खुना दो सहारे तहन तबन पे फराक रे तहन तबन पे ᱧᱩᱛᱩᱢ को दो आलो पे उछन ताया फोटो को दो आदो आलो पे उछन ताया और जहां को पे उछन कादा उनको ठेन हो इन पास्टा से कोनो नेहर तहन कना जे ओना को दो डिलीट गिडी का तबन पे बाहाना ᱧᱩᱛᱩᱢ को जहाना बाहाना ᱧᱩᱛᱩᱢ और रामपुर हाट रेना घटना मेन लेखान गे आबो बोन बुझाव तियो दाड़ेया कना जे ओका घटना रेना कथा रोड़ो कना সুতরাং সানাম কোকিন বাড়াই হচ্ছে পিয়া নোয়া ফুল নিউজ তালাতে যে যাহাই মহিষে নোয়া ঘটনা ঘটাও কানা আবেটেন ইña আদা যে নেহর যে উনিয়া ᱧᱩᱛᱩᱢ উনিয়া ছবি আলোবন পোস্ট বাড়াইমা আলোবন লেই বাড়াইমা এবং যাহা যদি করাও কাখান যাহা চ্যানেল থ্রু যাহা চ্যানেল ইউটিউবার হোক যাহা ফেসবুক পেজ হোক যাহা পেজ থেকে যদি বন ভিজা কাখান ইমিডিয়েট যেন ওনা বন ডিলিট মা যে অ্যাজ সুন এজ পসিবল ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱨᱟᱭᱟᱞ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱨᱟᱭᱟᱞ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱪᱟᱵᱟᱭᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱴᱨᱟᱭᱟᱞ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱪᱟᱵᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱥᱟক্ষী ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱮᱵᱤᱰᱮন্স ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟᱛᱮ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱮᱵᱤᱰᱮন্স ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨᱠᱤ উইটনেস को जहाँ को मेना को उनको झोटो कोर्ट रे हेक ता को आको कत को लेया अब तो बोल चेष्टा जे सर्वोच्च नो शास्ति जामाय उना हिसाब तो ना चार्जशीट का जमा होय कना एवं आगामी दिन जहाँ सप्लीमेंटारी चार्जशीट जमाया उना हिसाब तो जमाया जे उनी जनो नोआ कोन पायो नो दरे मा आलो इछु जे उनी हिसाब ते उनी होये आले बार फोन तो ओको एडवोकेट हो बाले डिफेंडिया बाले दिगोना नोआ कथा आजम कते माने आडी आगे बुझिना जे नोआ मेटा एमन मेटा ব্যাপার যে যত হর সাথে এমক কানা যে উনি 21% যেন সর্বোচ্চ কোন সর্বোচ্চ সাজা ñam जोहार सानाम ñele को हिंद देवदास सोरेन दा हुल न्यूज पे ñam दा हुल न्यूज रे सानाम को सागुन दाराम कोलकाता हाई कोर्ट रेन एडवोकेट गंके मानतन प्रदीप सोरेन गंके तिहिन दो बन ñam कादिया गंके दा हुल न्यूज रे सागुन दाराम मार मानव जोहार सानाम को सागुन दाराम मानव जोहार गंके रामपुर हाट रेना घटना अब सानाम हर के बन बाड़ाया ओंडे पे सेन लेन ताबोना यूनाइटेड फोराम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन को चलाव लेना ओना साथे आमहोम सेन लेन ताबोना चेत को पे नेल अगु के ताबोना और चेत को पे गालमाराव के ताबोना लई लेखान तो गाल माने पयलो दो जखन नोआ घटना तो घटाओ लेना तखन तो माने दुर्भाग्यवशत बाइन ताहेन नोडे आउट ऑफ कोलकाता ताहे कना बाले को रूल करते 26 तारीख खोज खबर करते नाम के 26 तारीख डेट मेना माने हियरिंग रे डेट मेना प्रोडक्शन दिया पयलो जहां 12 वर्षीय अतो जहां ओना जहां रे अबोनी मोई गिद्रो आरकी गौरा चान होइना सेन कते आई बाबा सो गलबड़ा होइना जे लिखते नो घटना घटावेना साथे तेही दाबी जे स्टेटस माने पुलिस को जे माने कामी घोड़ा नित को लहा कदा आबिना तरफ को जे को पुलिस को बड़ाई चो का को उना बाबूते पुलिस जे एक्शन को हताव कदा उना टोटल गलमड़ाव को होला होइना तो गलमड़ाव कते जतोई आजम कते जहां कुकली जहां बह ये जहां एफआईआर कॉपी के जामिदा से बाग अतो को लेके है एफआईआर कॉपी को एमोटो कर लिया ता उना एफआईआर कॉपी हटाव केदा एफआईआर कॉपी हटाव कते मेन होइना जे नुका जे तो है कना ता दुआ जहां घटना घटाव का नो दो खूब के बाजे घटना तो नुआरिया जहां सब থেকে মানে সর্বোচ্চ जहां সাজা মেনা ওরা সর্বোচ্চ সাজা নাম হচ্ছে লাগিতে যা যা দরকার কত কিছু আবো সালাম করতে ওর করাওয়া সংগঠন লিখাতে আন্দোলন লিখাতে আবো তো আইন লিখাতে মানে এই যে এখানে যে আইন লিখাতে যে লেখা ভাবতে মানে উকারের জন্য কোনো আইন দিয়ে কোনো ভাগ করে আলো তাহেন মা যাতে করে উনি পুঁচি জমায় এবং উনা এমন এমন আইন ভবন লেয়া যাতে করে উনি সর্বোচ্চ সাজায় যেন নাম দাঁড়ায় পায় ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ থেকে বড় ব্যাপার যেটা ওরা মামলাটা তো পিপি को অ্যাপয়েন্টᱚᱜᱼᱟ তা বাড়াই কিদিন যে পিপি আলে কলকাতা ফোনে স্পেশাল পিপি को অ্যাপয়েন্ট তাতেই বছর দিন জাপান সম্পত্তি গালমারাव কিনা হোলা লিটা দিলে जहां डेट ताहे कना पुलिस चार्जशीट को एमा कदा साउते कोर्ट रे को प्रियार को दोहो कदा जे इन फ्यूचर रे जहां जे माने आर हो माने एविडेंस से जहां किछु नामो खान साउते इन को मिता दिया जुदी एवं सेना चार्जशीट लगी प्रियार कोर्ट एलाउ कदा ता देखि नेक्स्ट डेट होय कना 28 तारीख 28 10 उनारे अब
जहाना जुदी माने सप्लीमेंट्री चार्जशीट जुदी जमा रे तहन कान ओना केस बाबते तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट जमाया गोके आम तो हाँ एडवोकेट कान तबोना ओका लेका धारा को लगाव कदा उनी कैदी से उनी आसामी दड़ पुचु जो से चेत नो नो हो जतो आडी आयमा हड़ को उहर भबिते तबोना के ओंडे जहां पे चलाव लेन तबोना सेन कते चे लेकाम नेल किदा ओना एफआईआर रे चे लेकाम एम नेल किदा धारा को ठीक ठाक को लगाव कदा से बांग को लगाव कदा पहिलो एफआईआर तो पहिलो तो जहां 28 तारीख जहां को एफआईआर लेदा आयो जहां तখন उनी माने मोय আর কি নিখোঁজ নাই আর কি তা ওনা নিখোঁজ রিয়া जहां कंप्लेंट जहां थाना को एम लेदा ওনা हिसाब से पुलिस तो लोग किडनैपिंग 136 हो गया और उना किडनैपिंग से उन्हें एक्यूज को साब ले दिया जो इन्वेस्टिगेशन लगी है नो द फार्स्ट एफआईआर তারপর যখন ওনা উনি যখন সাবজামিনা যখন একটু গতিবিধিরে সাবজামিনা ফাইনালি যখন অ্যারেস্ট কিয়া তখন তো মিস্টার এফআইআর যখন বিনা বাং তখন ওনা পুনা এফআইআর তো নাও কাছে সেকশন তো বাম এড চালায়া ইরে ম্যাডাম ওনা সেকশন को ऐड লাগিতে কোর্ট রে প্রেয়ার হইয়া ওনা সেকশন को কোর্ট রে উইথ কোর্ট পারমিশন ওনা সেকশন को ऐड हुआ তা এখন যা সেকশন কে এম হইনা যা পুলিশ সহ এবং কিছু সহ গালমালা হইনা তা ওনা সেকশন को এম আকাদা তথ্য লোপাট রিয়া কিডন্যাপিং রিয়া রেপ রিয়া তারপর পক্সো রিয়া যাহা মেনা সেকশন 6 যাহা এগ্রাভেটেড যাহা রিওয়ার্ক পক্সো রিয়া ওনা সেকশন কে এম কাদা সাউতে অ্যাট্রোসিটি যাহা প্রিভেনশন অফ অ্যাট্রোসিটিজ অ্যাক্ট যাহা মেনা ওনা সেকশন को एम आकादा आइमा सेक्शन को एम आकादा इन फ्यूचर में যদি এম গানো খান ইনভেস্টিগেশন মানে যেমন যেমন বাড়তিয়া ওনা হিসাবে যদি আরো যদি जहां सेक्शन के एम गानो खान तो काटा होये kana ओना सेक्शन को ऐड हुआ जेहेतु नुआ दो पक्सो मैटर जेहेतु माने माइनर माने মই कान ताबोनाय नुआ सेक्शन को तो बिचित এখন लेई बाय ना कारण नुआ এখন सब जुडिस मैटर kana नुआ मामला এখন ट्रायल रे बोलन ओके पहिलो रे जहां आयोय तहे कना उनिया मेटन गाफिलती तहे कना नो नो आबो सामाजिक संगठन को हो दाबी को रकाबिदा उनिया शास्ति हुयु तायमा नोआ कॉल काम नेल किदा हाँ नोआ हो एसडीओ से गलमाड़ो किदा एसडीओ तो पहिलो के मिता दिया जे नोआ आपे इन्वेस्टिगेशन टीम जहां अकाउंट पे प्रमाण किदा ओना इन्वेस्टिगेशन टीम जदि आपे पहिलो पे कोड़ाव लिखान ताने उनी মই तो रूल जाम को है तो नोआ तो পরিষ্কার দিছো কোনা যে নোয়া তো পরিষ্কার আছে গাফিলতি কান তাতে যায় আয়ো তাহে নাই নোয়া গাফিলতি রিয়া তো বাপ বানুয়া যে উनको लेके ता है पहिलो जहां आयो ताहे kana kadi gafiloto to mena talia nichoy tahe kana una gafiloto hote teke noa kadi ula kana to uni jaha ula kadai unaria step le hatao da departmental proceeding jaha disciplinary proceeding jaha ko meta departmental jaha investigation jaha una ko kola da una हिसाब से संगठन पाटा कोन इन पाटा कोन जो ले होई kana जे uni एजेंट जहां स्टेप पे hatao da una step within 5 तारीख की जे आले के तो जाम हो चलिया जो 1905 नोटिस से एजा का दिया जे उनिया एगेंस्ट चार्ट पे फ्रेम इदा जे उनिया एगेंस्ट डिसिप्लिनरी पोस्टिंग पे हो बता जहाना जहाना स्टेप पे हटाओ बता उना किंतु आले एम हो सकतिया बांखन किंतु उनी आयो जहां सीरियस आयो जहां ताहे कनाई उनी इन्वेस्टर किंतु आले किंतु स्टेप ला हटावा ओके आर मेटन जहां अब नेलो कना सुप्रीम कोर्ट रेना मेटन राय हो मेना भारत रेना संविधान रे हो नोआ ऑल मेना जहां पोक्सो से जहां कुड़ी गिदरे को चितान रे नोन का नाहाचार हुआ पोक्सो आईन को लागुआ उनको को ᱧᱩᱛᱩᱢ और उनिया छवि सोशल मीडिया रे से मीडिया बाय वायरल दाड़ेया से बाय उदु दाड़ेया मेनखान अब नेलो कना अबरन सावता सुसरिया को पॉलिटिकल लीडर को और यूट्यूबर को से सोशल मीडिया रे नोआ लइते ऑल बिलो कना नोआ तिना गान ठिको कना से बांग ठिको कना नोआ तो सानाम को बड़ाई दरकार যে যখন একটা আন্ডার এজ মই আর কি মানে লিয়া বলার কি যে জেনারেল হোক এসপিও ইন জেনারেল কথা লিয়ে দেয় যেহেতু নতুন ল পয়েন্ট তো ইন জেনারেল যখন আন্ডার এজ কুড়ি কিছু তারে যখন সফটওয়্যার লাগু রেপ উইথ মার্ডার তখন কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে জাজমেন্ট মেনা একটা হ্যাঁ নিপুণ সাক্সেনা ভার্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া নয় জাজমেন্টে কিন্তু পরিষ্কার কথা বলবে না যে উনি যাহাই উনি এগেন্স্ট থেকে উনিয়া সোশ্যাল মিডিয়া রে এবং কোন নিউজ চ্যানেলে উনিয়া ছবি উনিয়া নিউটু কিন্তু ওকা ইভেন ওকা স্কুলে পড়া গিয়ে নোয়া কিন্তু এম বাঙ্গানোয়া এবং নোয়া শুধুমাত্র সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট এত তো বাং নোয়া যাহা পক্ষ যাহা আইন মেনা
ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱠᱥᱚ ᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱨᱚᱴᱮᱠᱴ ᱮᱡ ᱮ ᱯᱨᱚᱴᱮᱠশন ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱜᱷᱚᱴᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱡ ᱮ ᱯᱨᱚᱴᱮᱠশন ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱠশন ᱨᱮ ᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱢ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱵᱟᱢ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱤᱱᱛু আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ কানা পক্সো রেহᱚᱸ পরিষ্কার অল মেনা সেকশন মেনা বিএনএস যারা ভারতীয় ন্যায় সংহিতা যাহা ওনার সেকশন একটা সেকশন মেনা ওনা সেকশন অল মেনা যে যদি যাহাই সোশ্যাল মিডিয়া বলো ইন্ডিভিজুয়াল পার্সন বলো যদি করাও নাই উনি কিন্তু 2 ইয়ার মানে 5 সিনেমা কিন্তু ইমপ্রিজনে হয়ে দাঁড়ায় আমাদের ফাইন হয়ে দাঁড়ায় সুতরাং সাধারণ কুইন বাড়াই হচ্ছে পিয়া নোয়া উল নিউজ তালাতে যে যাহাই মধ্যে নোয়া ঘটনা ঘটাও কানা আবেদন ইয়া আদা নেহর যে উনিয়া nyutum unia ছবি আলোবন পোস্ট বাড়াইমা আলোবন লেই বাড়াইমা এবং যাহা যদি করাও কাখান যাহা চ্যানেল থ্রু যাহা চ্যানেল ইউটিউবার হোক যাহা ফেসবুক পেজ হোক যাহা পেজ যদি বন ভিজা কাখান ইমিডিয়েট যেন ওনা বন ডিলিট মা একদম একদম নোয়া তো একটা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ কানা একদম গᱚᱝᱠᱮ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱜᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱵᱷᱩᱞᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱦᱟᱸᱜ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱚᱱᱫᱮᱦᱚ ᱠᱚ ᱯᱨᱚᱠᱟᱥᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ গুণী ভাবিক কানা যে উনি দোষী ঠিকঠাক শাস্তি ᱧᱟᱢᱟᱭ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱚᱨᱵᱳচ্ᱪᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ শাস্তি ᱧᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱱᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱟᱢᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟ ᱮ ᱡᱮ ᱞᱚᱭᱟᱨ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ উনি সর্বোচ্চ শাস্তি ᱧামা এখন যা এভিডেন্স এখন তো যেহেতু পক্সো ম্যাটার কানা তো ডিটেলস এ বাইরে লেই দাঁড়ায় যেহেতু না কেস রে হিরিং বলা হবে না তো কাটি থানামা মানে অল্প দিন লেই এরা যে আবো তো কোর্ট চিতারে আইন চিতা ভরসা দহই তাবনা তো এখনো পর্যন্ত যা এভিডেন্স কো হেই একানা ওনা হিসাবতে আবো তো বন চেষ্টায়া যে ইন চেষ্টায়া যে উনি দোষী যে 21% যেন সর্বোচ্চ শাস্তি যেন উনি নামায় কারণ নোয়া যা ঘটনা ঘটাও কানা নোয়া আবো ফুটবল ভারত দিশম রে ইনা এক্সপেরিয়েন্স রে যে নোয়া তো একটা রিয়ার অফ দ্য রিয়ারেস্ট কেসেস কানা সুতরাং নোয়া রিয়া তো কোনো মাপ বাং হই দাঁড়ায় সুতরাং অ্যাজ পার ল অ্যাজ পার আইন যতটা সর্বোচ্চ সাজা যাহা মেনা ওনা দেবো নাম চাইয়া তারপর বাকিটা কোর্ট একটা মামলা শুরু করতে গেলে উনিয়া এভিডেন্স উনিয়া সাক্ষী যত তো দরকার এবার চেলেকা এভিডেন্স চেলেকা সাক্ষী কোকো হিজু কানা ওনা হিসাব তে একটা মামলা তো দেবো না এখনো পর্যন্ত যা জামা কানা উনি তো সর্বোচ্চ শাস্তি বন এমন চাইয়া উনকা হিসাব তে চার্জশিট তৈরি কানা উনকা হিসাব তে চার্জশিট বন দিয়ারা কোনো গাফিলতি বা বন্ধ হয় ওনা হতে গালমারা হয়ে গেল পিছাও ইনা রেগি বছর গালমারা হয়ে গেল যে অ্যাজ সুন এজ পসিবল নো ট্রায়াল এহব কাতে নো ট্রায়াল দেবন চাবায়া কারণ এখানে ট্রায়াল যদি বাবন চাওয়া দাঁড়ায় খান যাহাই সাক্ষী মেনা কোয়া যাহা এভিডেন্স কো মেনা কোয়া ওনা কত হালতে নাতে দাঁড়ায়া সুতরাং যত উনকা গে গালমারা হয়ে গেল কোর্ট এখন ছুটি কোর্ট খুলেও কোন গে 28 তারিখ চার্জ গঠন রিয়া ডেট মেনা তারপর খান গে কিন্তু না মামলা ট্রায়াল হবো ট্রায়াল মানে তো হয় না যত যাহাই এভিডেন্স কো মেনা কোয়া উইটনেস को जहां को मेना को उनको झोतो कोर्ट रे है कता को आको कता को लेया আবো তো বল চেষ্টা যে সর্বোচ্চ শাস্তি জামাই ওনা হিসাব তো না চার্জশিট জমা হয়ে গেল এবং আগামী দিনে যারা সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমায়া ওনা হিসাব তো জমায়া যে উনি যেন নোয়াখন পায়ো নং দাঁড়ায় মা আলোই ফুচি দো ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱢᱱᱮ ᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱡᱨᱮᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ ᱱᱩᱭ ᱦᱚᱸ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱟᱡ ᱮ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ উনি কুড়ি গিᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱞᱟᱝ ᱨᱚᱯᱚᱲᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱡ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱩকিᱞᱮ ᱥᱟᱵ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ ᱥᱮ ᱪᱮᱫ ᱚᱱᱟ ᱞᱳᱠᱟᱞ ᱨᱮᱱ ᱜᱮ ᱩকিᱞᱮ ᱥᱟᱵ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ উনি উকিল ᱚᱱᱟ কেস ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱮ ᱥᱟᱦᱟᱭᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ কেস ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱧᱮᱞᱮᱜᱼᱟ হ্যাঁ নোয়া তো বাগ উনি যা রামপুরহাট যা বার কাউন্সিল যাহা তো চালাও গিয়া বার কাউন্সিল সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট যাহা মেনা কোয়া उनको साथ गालमारा को आलादा भाबते एज ए एडवोकेट तो उनको एक रेजुलेशन को तैयार कदा इन्हें मिता को जे नुका हाईकोर्ट को नहीं है एतना बहुत जतो के बन बराया तो उनको ले तो बांग सर तो नुका दे बार को गालमारा होई कना जे उनी हिसाब से उनी होए आले बार फोन तो ओको एडवोकेट हो बाले डिफेंडिया बाले देगोना नुआ कथा आजम कते माने आडी आगे बुझिना जे नुआ मेटा एमन मेटा ব্যাপার যে যত হর সাথে এমক কানা যে উনি 21% যেন সর্বোচ্চ সাজা ᱧᱟᱢᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱠᱚ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱨᱮᱡᱩᱞᱮᱥᱚᱱ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱠᱚ ᱵᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱚᱠᱚᱭ ᱮᱰভোᱠᱮᱴ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱮᱜᱚᱱᱟ ইন্ডিভিজুয়ালি ᱮᱰভোᱠᱮᱴ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱮᱜᱚᱱᱟ প্রাইভেটলি ᱮᱰভোᱠᱮᱴ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ এবার মিটাং এডভোকেট তো লাগায় তখন মিটাং কেস যখন চালায় আদার সাইড এডভোকেট তো লাগায় ওনা হিসাব से ডালসা খন মানে ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিস যাহা অথরিটি যাহা মেনা ওনা কোন মিটাং এডভোকেট অ্যাপয়েন্ট হই কেনা তা উনি তো সরকার জাজ পক্ষ কোন অ্যাপয়েন্ট কাউ দিয়ে উনি হতেছে কারণ এক্স পার্টি নোয়া সব ক্ষেত্রে এক্স পার্টি হিয়ারিং তো বাং হইবা বাড়িয়ে বহুত পক্ষরেন গে উকিল তাহেন হইয়া তো কোর্ট খন
थ्रू कोर्ट थ्रू जज मिदटांग एडवोकेट अपॉइंट कर दिया को ताल तखन उनी तो उनी हुए रिप्रेजेंट दिया किंतु इंडिविजुअली प्राइवेटली किंतु कोनो एडवोकेट बाको तेगोना नोआ तो बहरमपुर बार खन को रिजोल्यूशन को कराव कदो एबो ओना बिको बाराय चयो को जे पुलिस बाबू आले तो बार खन तो अकोय बाले तिगो कुआ अकोय बाको ताहेना एकाल एकाल अब बुझ दाड़े कान जे मानविकता बोध सानाम हर ठेन नित हो बांचाव मेना और नो नोकाना घटना आदि मेन केट गयाय गंके मेन केट गया एडवोकेट गंके मेन केट गयाय जे नोकाना घटना दो बांग नेल न्यामोआ नुना निशंस भावते उनी खून कादेया से गज कादेया और जहां को ठेन नेहर तहन काना सानाम हर ठेन जे जहां को उनिया ᱧᱩᱛᱩᱢ को उनिया फोटो को पे भाइरल एदा नित होपे ऑल एदा नित होपे मेन एदा आपे पे आंजम केट गया एडवोकेट गंके चेत को मेन केदा और चेत को सजा हुई दाड़ेया नोआ को खुना दो सहारे तहन तबन पे फराक रे तहन तबन पे ᱧᱩᱛᱩᱢ को दो आलो पे उछन ताया फोटो को दो आदो आलो पे उछन ताया और जहां को पे उछन कादा उनको ठेन हो इन पास्टा से कोनो नेहर तहन कना जे ओना को दो डिलीट गिडी का तबन पे बहाना ᱧᱩᱛᱩᱢ को जहाना बहाना ᱧᱩᱛᱩᱢ और रामपुर हाट रेना घटना मेन लेखान गे आबो बोन बुझेव तियो दाड़ेया कना जे ओका घटना रेना कथा रोड़ो कना ओके अडी अडी सरहाव और मानव जोहारिन बड़ाय चोद मिया नोआ को दामान कथा दो होय होतेते मान कान तेहिन लेका दो जोहार गे हां जोहार